Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahi alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima uliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim allamah, ajunan semulja sepeten kaula amulja aki salerana nyai mursyidah. Terajunan semulja sepeten kaula amulja aki salerana nyai khairiyah. Tercukeun ajunan semulja Bunda Desa Tungkek atau yang mewakili salerana Adinda Lucy sepeten kaula amul jeeki. Tarcukeun sepeten kaula amul jeeki salerana Bunda Desa Lapadeje Ibu Haja Kus. Tarcukeun sahibul bait sepeten kaula amul jeeki Bapak Riwani sareng Ibunda Junaria sepeten kaula amul jeeki. Tarcukeun se berbahagia tor epapunga sareng Allah Adinda Asawi bersama istri tercintanya Adinda Nur Hasanah sepeten kaula cukeun amul jeeki. Grup Banjari An-Nizamiyah serabu epon dari Curuan Laok sepeten kaula cinta sayang. Ajunan hadirat terhadirin kak dinto beda hadirin lagi. Kasate jenah malar muka emul jeeki sareng Allah teriakwa umat Rasul. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Asyukur daka Allah subhanahu wa ta'ala ajunan samangken bisa angrabui undangan sahibul bait sekat di mas sahibul bait are semangken ngunceng daka ajunan setuju kaangkui adua aki kompoy torpotrah seanyama Muhammad Nuzaim Hawari tor Aiza Nurhilyah sekak dima toresoon nakida ka Allah malar muka ananda kak dinto setujuna etetiaki potra tor potre seiridoi Allah deti anak seswali swaliha bisa ngabti daka Allah, ngabti daka orang tuana, ngabti daka kuruna, ngabti daka akeumana ben pengsana. Amin Allahumma. Mila dari kepanikatan kula anyo onah dak para ajunan setuju ka angku ngatoraki Fatihah soalna kida ka Allah manter muka kana panika detia kana seiridoi Allah. Amin Allahumma.
ala hadhihi niyah ala kulli niyatin salihah ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi tahirin ajma'in syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Nyona eti ibu-ibu selaneng iatas ki bede korse. Nyona sapora ki ibu-ibu bede bebine iatas. Bede napa tado? Bede semakin ni kegulan yang atas. Allah nabantan atas ibu. Bapak cek ro noro. Alehi nyawana saborahi tak cangkolang kirana. Men babini atas. Punten yi pon yeti ten gula toju aki ibu-ibu. Ten gula toju sebelumna. Dan gula atanya palepon gak dintobek to ampon bek malam nyo ona se abid na pasa kecil. Nyo ona se lanceng na pasa pendek ceritana. Reng tungke seneng kaselan. Alhamdulillah. Mila diri ke panikah ten gula kabeter minta selanceng tapi tak masuk angoan tapi cek penter nih ke banjir. Mila diri ke panikah ajunan saranten gula asyukur deka Allah nang are semangken ajunan kak dinto pareng sareng Allah kenceren pada ben nyapot orang sakit saibu. Alhamdulillah. Nyaman tak nyaman? Nyaman apa? Nyaman sekaonce sela oleh kenceran oleh ember. Alhamdulillah. Sela beri beni pera ember malolo edo lemas subhanallah beda minyak beda ateh. Mantar berdoa boleh lakuna. Amin Allahumma. Lemila dari kepanikah orang panikah. Napa boleh pas oleh ember, oleh eseneki banyak, boleh ki lastari ederi, boleh alhamdulillah. Nikah ngaci ajunan semangken. Tibde beruk makia tak apa jeng semangken lo. Beni deki cak nak umimi laro makia tak apa jeng tak rapa pas do tangga tedung deki. Samangken ajunan tak apa jeng tibdek beruk ngulati katun gula merangaki dedebun sekat dimak mantermu ke dedebun panika detia dedebun semanfaat. Amin Allahumma. Tore areng sareng adua dimin deka Allah manter ilmu seekau ledeki detia ilmu semam. Kadang semangken gak dintu banyak orang ngaji cek mona berteki orang ada ilmu samangken gak dinto beni perak ya toraki tulengaki tapi tak nyebab pergi kenyang mungkin banten malam-malam kadang seentuleng secale malam-malam kadang nyai na ben kiai na seerasale dek remaja na kelak senorok pengajian mak tak masuk ke kulitan mak tak lebur mak badan apa tak ada orang lucu ke kaula muning kuasa lucu nang ke margono gina manan
Le semangken niat ngaci ajunan pojuk na ajunan semangken nikah pada ben orang aibe de aswalat saiburo alhamdulillah pekirana orang tungkek kelar asam pejeng saibu rakaat mak antara saibu rakaat cek peto belas rakaat lah ko ekor mungkin abantan dempong kok lu satiang kok apa jangan lakuna ekor ting Alhamdulillah dari kepanikatore hanya anda ke Allah insyaallah reng tungke ampun hafal setuju doa nak ka angkui sepaja abe bila ampun ngaci deki bisa ngamal laki deka ilmu seekaol amin Allahumma ayo Banjari siap Nabiyal Huda asareng lu Nabiyal Huda la tansani bi syafaati ya Rasulullah dek rembalaguna Nabiyal Huda la tansani bi syafaati ya Rasulullah 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 Allahumma salli ala Muhammad Salli wa barik alaihi. hadirat se'emul jaki Allah ajunan sarengkeun kaula tantona siang malam anyo ondek ka Allah detia orang si selamat dari kelokna apoi nara angkina pantan mila dari kepanika malar samuka ukul panjenengan seteja etambana iman sareng Allah edelem dede hatta sampai etebuknya beiman kepanika eta tepakia dak kaula panjenengan seteja amin Allahumma maka dari kepanika kanjeng Nabi atebu jaddidu imanakum biqauli asareng la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan la ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan la ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan la ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan la ilaha illallah al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim ya hannan ya mannan ya rahim ya rahman ya wafur ya wafar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin ajunan saranten kaula menabi mengistiqomakan kak dintoh dikatakan gula oleh ilmu panika dari salerana Kiai Haji Az-Zaim Sokaraceh
maka netepaki Allah dek iman kau lepan jenengan saja hatta sampai itu buknya be kak dinta itu tiaki orang husnul amin Allahumma mo kebisaan ngamal laki amin Allahumma ben pole anya anda Allah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mari apa jeung ajoon pole ajunan seteja langkong-langkong sahibul bait adinda Asawi sareng Nur Hasanah tiap beto anyo anda ka Allah manter potra potre se lahir ki ka dinto de tia potra potre se lil muttaqina imamah amin Allahumma. Mila dari kepanika beda 4 resep kaula panjenengan seteja sopaja akeduan potra potre sesolih solihah kalau ben-bendena potra-potra sesolihah ajunan saranten kula ketika masuk dekal yang lahat dengan diangkat tangannya potra panika anyo onda ka Allah embuk sepon masuk apa sepon masuk nyai sepon masuk dekal yang lahat ketika etokol sareng malaikat kalau ben angkat tetanang potra panika Rabbi firli wali walidayya maka orang sebedenang ekopur saya seksa panika iambui dari seksa mila dari ke panika tantona ajunan saranten kula ni ketero andi apoto selil muttaqina imama qurrata ayun senyelepi dak ka mata ten kula panjenengan setuju senyelepi dak ka dede kula panjenengan setuju mangkana mun orang nyapot eni panika beda carana ibu-ibu kela ajunan nite dak ka bumi ka dinto ni ka beda doana oning ki ibu-ibu dak remah doana ta oning yo ebeleuna tetimun nyapot eni kak saja perak lako ngaco ngacep bedutu anak angka tangan berememi Allahumma mil al tara sareng Allahumma amali ilman wa hikmatan teti buru masuk karomana angka tananga beni angka sokona angka tananga Allahumma mil al amali ilman wa hikmatan pas mare padeka ajunan atanya kemah potrana beuna beni anakna potrana kemah beuna potrana kemah beuna kemah anakna beuna kala pondut pas maca pole doa derma Allahumma inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Tak kerja pasrop ibu-ibu benila cula-cu ngalak cecena orang ngalepu cecena patah beda insyaallah tak ada nenganj lepatran dekat dinto angka pasrop senya menebun-bunna kalaben maus ka dinto Allahumma inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Juga ibunya bila tengah malam anika kosot adik saya Nur Hasanah ajunan potrana bila tengah malam kosot sehingga tepak ka sesariang sila sesariang tepak ka tengana mak cerari mak tadi obu adik Nur Hasanah potrana panjenengan ka dinta kosot macan apa mi ya syahid ya syahid ya syahid petong kaleh maka ibu-ibu saya keduan potra kak dinta nyebab beki anak panika deti anak sesoleh so amin Allahumma badeki ya syahid Arab patangale rek mak menyebut syahid Arab ya sing apa caran syahid enje mak are sara ummi pakon maus ya syahid ya syahid ya syahid ya mak engko le se kosot lopot mak maksud se bedau bu na tepak kasih kun engki melak kelu
Cula juara ke ya syahid. Nikah potra na ibu-ibu nyebabaki dati potra sesoleh solihah. Amin Allahumma amin. Nikah dek norgi tengah malam deki macan ya syahid. Maka dari kepanikah kula panjenengan setuju kak dinta teronaan di apoto. Selil muttaqina ima benda empat. Napaan mitung. Riyadoi. Beni riyadi loh. Riyadoh. Napa riyadoh mi? Riyadoh nikah etirakati. Potrana ajunan saranten kula etirakati. Karena yang menentukan anak panikah. Jadi anak sefokus tergantung seorang ibu. Beni tergantung seorang ayah lah. Tergantung seorang ibu. Bukannya ayah semakin polana tergantung ke ibu. Cak nabuk nalek, cak nabuk na beni cak nangkok jadi. Cak nabuk na beni. Tapi nikah sekutu ongku usaha menjadikan anak kita menjadi solihah kak dintau seorang ibu. Katina apa mi? Tong riyadoi etirakati puasae. Bila katerbion na puasae mi cak epon orang tungkek kaula mi andi penyakit lambung tak bisa puasa. Beda resep lain. Beda. Napa mi? Nomor 2 mun tak kelar puasa bangun tengah malam. Karena seorang imam yang namanya Imam Bukhari ane kedeti orang sebisa ngarang kitab deti ulama raja karena ibunya kak dinto lebur ke tengah malam amuna jaddaka Allah anyoon daka Allah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tati ajunan saranteun kula manabi tero andi apoto sesolihah maka bangun tengah malam. Juga Imam As-Sawri ini seorang imam cuken sengarang kitab. Aneka ibu nalambe ketika nyosoen aneka abulu kelu. Kira na beda orang tungkek menyosoy potrana abulu kelu. Resana jauh langit ban bumi. Nyosoin antara audu bila ecet embu na ngacopok Allah bila tahu acaca detina kana secaremi bila caremi ngucak embu na ngala ongku be na kanyai na sederi epak na beda napa tada ongku na dari kita sendiri. Bila ampun caremi ngalak kasepak. Nah bila larem ngana kangko. Siapa sih nyosoin? Cek mon nyosoin sambil akikir kapan. Empian mek. Pura pola na malam do tengah. Napa sih entare ko sih? Tambah semangkin ongku na bana letu. Saya labana letu do tengah ki. Koca. Kiri. Ntar kasih muda kimak. Padahal bana letu. Badan apa tada? Jadi mun teroan di apoto sesolihah lake mun datang sambut malang mak anak pembian mak sapedan lagi mak iya buka kalampina anak apa smi buka aki kalampina tore esasa aki mak dan kalampina karena ibu yang solihah akan menyebabkan menjadi anak cukan anaknya kak dinto solihah. Mula ko nga copok, bola na lako asalen, laki na lako kiki. Tak tahu kalimpo, rekan pembantu na ko lagi mak. Kan sana kika sa isabu, dia isabu atompok laku doma. Beda napa tada? Insya Allah tada. Karena napa? Seorang ibu yang baik akan menjadikan anak yang baik. Ambien, mon bebini panikannya saakin di nalakena, kencerenan berempah. Tak tahu 2000 kapekusen subhanallah kadima ajunan esapora tulisan sareng Allah napa sekending teraen are nikenyoona kida ka Allah ya Allah sapora kiji masian ya Allah senya saakin di najiheri ya Allah amin Allahumma angkana ngok-ngokan beri mula pola nalako etompo di nalakena yang ibu. Dan lagian juga ibu-ibu asyukur deka Allah paringi putra seneng Allah
Seka di matore meletak kikiran ke anak nika potrana baduan sesetong kak dintampon raja setong kikeni nangi andi kamon amain potrana cek kikiri kadang kikiri pola na amain nangi tanah mak main jadi awak na ekitel tak tahu kasihnya seuna bedana bantan yuk sekarang jangan dikitel karena orang bini senyasa aki kalampina potrana andi kebi Allah paringi kenceran beni peraknya saaki entulang potrana nikah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bersyukur kepada Allah eta tiaki umat Nabi Muhammad tak nyasakin dina orang nyasakin dina anak nikah kencer ben Allah pada ben apareng rasokan ota benaka lampi dek ka orang saebu setelanjang ben pada ben apareng teureun dek ka saebu orang sekelaparan bagi siapa Umi bagi orang seentulang potrana ben nyasaaki kalampina potrana alhamdulillah nyaman tak nyaman di anak nyaman nyasaaki ni kalau ganjaran mila dari kepanika alhamdulillahilladzi ja'alana ummata sayyidina Muhammadin alhamdulillah syukur ya Allah tina tetiaki umat Nabi Muhammad saing kena kalakuan sesakoni tapi ganjaran naraja pon yang nomor 2 ngocak reng tungke boleh kaula nyi mulai ki aku nyi laku ala lakon lempo seje ke malam bede boleh cara atau benar resep ka angkui andi foto sesuali soleh bede pon apa sodakoh bakana adinda Hasanah sareng adinda Asawi ngunceng ajunan ete eri ajunan paringi berkat karena tero foto panika deti foto sesuali solihah amin Allahumma pas ngocak boleh reng tungke kaula nyi tak andi saya sadaka akieu antara sadaka nyi kaula seete eureupeui kar col beda kerana beda resep lain gadi ke beda tak usah maka luar senyamana ember tak usah maka luar senyamana nase andika nase saya keluar gila ajunan gak dinta ede eri saumpaan pada ben sea haji a umroh saya terima mungku Allah bagi tuan rumah napanya mana saumpaan pada ben asadaka dek orang 300 ini ka berempa undangan napa 200 ki 200 kali berempa paumpaan bitong tibi kaula mulia dari sangat terajana orang asadaka dek kata tamoy manggana mun beda tamoy cekak pakaluar sanajan aing cek kadang-kadang man beda tamoy man tabeki be temo ni asentel takir abit takir senyaman tamoy ya takir ngoca kaula paleman apung sapurana kibule tak andi kopi sakali sanontok coba mun abeki bawah abeki berak ngepek nyoon kian buh tak tuli keluar tak andi kula ben kopi nginjem kata tang badan apa ada jangan pilih kasih dong orang kak ditemun ngormat tamuy karena tamuy kak dinto ajunan masuk dek kak dinto aneka bersama saibu barokah saibu rahmatu Allah alhamdulillah jadi ajunan kak dinto semangken apakah saibu rahmat saibu barokah deki bila paleman tu sana sahibul bait ni ngireng ajunan enten mi kula tak ando mon pas tu sana pakibo ka kaula maksud teu panorok bunte panjenengan tu sana sahibul bait nika sapora ben Allah panorok bunte ben malaikat buang ka atas beni pakibo ka sampian enten panorok bunte buang kata alhamdulillah nika terakhir tak usah ajunan gak dinto maka luar penapa mi mau sholawat seorang ibu seahli maca sholawat pameleri anaknya pameleri putranya
mun ibu kak dinto lebur maca selawat setong saat anak ke panik semeler napa boleh tak meler anak panik semeler bekal iyo bedetina kana se atrejet mungku Allah eta tiaki anak sesuali so tero tak tero maka dari kepanika ayo kalau panjenengan setuju palai burmao sholat sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu terona seatemua ngabeseda salerana sanajan eda lemimpe ni teti opete sholli ala Muhammad. Yang terakhir kantona ajunan
pen arena anyoon dek ka Allah nyoon sosan apa bunga teropungan apa sosa senormal ka setuju na tanto na anyoon dek ka Allah parengan bunga teh panapa mi senyebabeki abe kak dinto bunga sareng Allah mak pole na dalam kawdian ajunan sarenten kaula kak dinto tak noro resep cecen beuy ajunan aku beuy cecen pas lopot resep beuh teti napa punten budu napa punten cecen napa boleh kaudien sedangkan orang odik kak dinto tak bekal odik saterasa bekal mate bekal deti ibu camat bekal deti ibu caleg napa caleg benih caleken calon alepu kopuran mau tidak mau ajunan sarenten kula bekal alepu kopu setuju na etingkel mas odi eting mas mate eting satu jana etingkel napa cek pon kele kak dinto amal si bekal bekta mila dari kepanika cek pon debuna Gusti Kanjeng Nabi mun terobek na arasaan manis dalam kawdien bunga dalam kawdien na etinya hatal akhirah beda telok tung pakon lebur maus Al-Qur'an kele ampun mau surah Yasin sapa orang semacam surah Yasin sekalian padeben ngatamaki Quran dukale alhamdulillah pon bakirana kelar ngatamaki dukale mak antara dukale mi kadinto kadang seminggu sekalian menekku peleka sabe ningitas na labeng cak naik ke baici badana batade taker ambung sebernana kuning sok badana batade mila dari kewanika buka Quran dah palebur maca Quran mentero abe kak dinto bahagia bunga etinya hatal akhirah amin Allahumma yang nomor 2 pakon lebur azikir maus kalimah la ilaha illallah azikir maus istighfar azikir maus salah mila dari kewanika tore kalau panjenengan setuju azikir daka Allah nyaon suara daka Allah cai ponto benda Kanjeng Nabi ya ayyuhan nas tubu ilallah he setuju manusia atau betul daka Allah karena benda Kanjeng Nabi atta ibu minaz zambi kamal la zambalahu siapa orang si atau daka Allah seakan-akan orang jiriat andi dosa amin Allahumma setuju na muka-muka sealang kinang tempat kak dinto paleman de kita abek tatusa napa saya hajat di muka-muka pada nataka hajat amin saya keduan karwatan muka pademang sareng Allah amin saya keduan kasasaan muka bunga sareng Allah amin saya keduan otang muka-muka tuli lekas kelar nyer saya ampun akeduan saya nyaman rezeki melimpah muka tetia parengan rezeki saya barokah manfaat saya kata keduan jodoh muka-muka tuli lekas amin lancung amin amin Allahumma saya ampun lah andi mantir tak nyari apa na'udzubil saya berdoa ayo latin hormat seka di maridallah fi ridha zawud ridha Allah terletak dekat ridha lake tare istighfar dekat Allah malar muka dosa-dosa kaula panjenengan setuju sepora sareng Allah amin astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya
ala Muhammad. Allahumma salli Yang wa paling sallim. terakhir dan paling keng bingkeng epakon sareng Kanjeng Nabi kula panjenengan setuju menabi terong ngerasa akhir manisa dalam kawadian bila asolat terakhir ibu-ibu epakon malanceng sujud sebiasana telo kale tangi ya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi kak dinto petong kaleh nyebabki ajunan saranten kula bakal ngerasaki kebahagiaan etinya kantos ka akhirat bisa ibu-ibu insya Allah. Jadi sujud terakhir ajunan bila as-salat kadisa ceuli ceukeut ba petong kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi saestona beudeuk keng lancung beubecanna takok tak masuk tina make pendek sepenting mah muka-muka masuk amin Allahumma amin muka-muka barokah muka-muka bisa ngamalaki al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Assalamualaikum borongan kula doa nangai bebe A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taghfiru bihal dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tandaliku bihal usub wa talinu bihal su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa qalban khashi'a wa umran tawila wa zawjan jamila zahiran wa batinan wa waladan salih wa waladatun salihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin rabbi habli minas salihin rabbi habli minas salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sepaling bingkeng nyoon na pandoa da para rabu seteja kangku sahibul bait muka-muka napasai hajat ti parintah hajat ecewa kia dari pelai ecewa kia dari musibah ecewa kia dari penyakit zahir maupun batin ben rezeki seampun parengaki da kaula ben para ajunan seteja sareng Allah kentiana lebih banyak lebih kempang lebih barakah lebih manfaat ben nak poto na etetia kia nak poto selil muttaqina imama amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Dari peten kaula dek satejeuna nyoona seporah manabi bedator ator kalopotan kasolaan ten kaula manusia biasa tak sempang diri lopot bensala nyoona seporah wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'as salam fi